45 किलोमीटर वैष्णव देवी घुरे एसेছি, समस्या হয়নি। ये इनका एक्सरे है। एक्सरे में आप क्लियरली देख सकते हैं सर्वाइकल एंड डोर्सल स्पाइन इज टोटली स्ट्रेट। बस यहाँ से देख रहे हैं पूरा कर्व्ड है, मीन्स लेफ्ट साइड कनकेविटी है, मीन्स राइट साइड पूरा टिल्टेड है। तो इसका मैंने करेक्शन किया है, मैंने क्यूएल रिलीज़ किया है, स्ट्रेनिंग किया है आपका राइट क्यूएल का, पेल्विस बैलेंसिंग किया है, और करने के बाद पेशेंट अपना फीडबैक खुद देंगे, आप उनसे सुनिएगा। আমি রানীহাটি থেকে কল্পনা পাল বলছি। ট্রিটমেন্টের আগে আমি মানে হাঁটতেই পারতাম না, বসার পর মানে বসলে তারপরে আমাকে দেয়াল ধরে দেয়ালে সাপোর্ট নিয়ে নিয়ে আমাকে হাঁটতে হতো। আমি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করে অনেক বেটার আছি এখন। 1 এপ্রিল বৈষ্ণব দেবী ঘুরে এসেছি, 19 কিলোমিটার হেঁটে গেছি, 19 কিলোমিটার হেঁটে এসেছি এবং তারপরেও পুরো কাশ্মীর ট্যুর করেছি। আর এখন আমি অনেক বেটার আছি স্যারকে দেখিয়ে। স্যারের ট্রিটমেন্ট নিয়ে, স্যারের থেরাপি নিয়ে আমি অনেকটাই ভালো আছি।